Okey, dah 9 suku. Dah ter-share pula. Tadi awak nampak saya punya message WhatsApp? Nampak ke? Tak ada, Doktor. Ya ke? Saya tengah berbalas message dengan mover. Saya pindah rumah semalam. Oh. Memang tak ada, serius. So, agak tunggal lama hidupkan saya apa ni. Okey, so kita jalan 23 orang. Okey, nanti yang lain akan menyusul kemudian. Dan video ni saya dah record. Nanti saya akan masukkan video ni dalam Ulearn. Okey. So untuk hari ni kita sambung chapter 5. So saya nak maklumkan juga kalau awak tengok dalam teaching plan, nombor chapter tu mungkin berubah, saya tak pasti. Tapi apa yang saya ajar ada dalam konten teaching plan lah. Mungkin chapter 5 dalam teaching plan dia tulis chapter 6 ke berapa. Okay, sebab saya nak mudahkan saya sebab kadang-kadang ada chapter tu dia ada 2 subtopik besar. Dalam teaching plan dia terus pecah chapter lain tapi saya masih lagi buat dalam chapter yang sama. Okay, so minggu lepas kita belajar chapter 5. Chapter 5 berkenaan dengan subtractive process tapi traditional method atau traditional method, and then yang hari ni kita akan continue chapter 5 bahagian kedua. Masih lagi dia tajuk subtractive process tapi kepada modern method atau non-traditional. So biasanya ada dalam buku setengah buku dia pakai non-traditional, ada setengah buku dia pakai modern mentioning. So kalau ada setengah tu you boleh terus cari kan. Dia ada satu buku tu memang tajuk dia modern mentioning je. So dalam manufacturing ni sebenarnya tajuk yang kita belajar ni adalah apa yang kita belajar adalah surface je. Sebenarnya dia ada lebih mendalam lagi. Kadang-kadang satu chapter tu dia ada memang satu buku. Macam tajuk yang sekarang ni modern machining. Kalau you google memang ada satu buku yang dia bercerita berkenaan modern machining saja. Okay, so kenapa kita pilih non-traditional machining ataupun modern machining? Kenapa kita tak pilih traditional? So last week kita dah belajar berkenaan dengan traditional machining process. Kita ada lathe, milling, kita ada turning. So itu kategori traditional. So sekarang dengan modern sekarang ni semua orang cipta mesin yang lebih kurang sama tapi mungkin dengan teknologi yang lebih bagus ataupun lebih automatic. So dia panggil itu kategori modern machining. So kita pilih non-traditional machining ni kerana satu berkenaan dengan strength and hardness of the workpiece material. So kebiasaannya di nowadays dalam industri kebanyakan manufacturing process menggunakan material yang lebih bagus ataupun high performance material, dan properties mechanical properties of that material adalah lebih kuat dan lebih strength and hardness dia kekuatan tu dia lebih tinggi dan juga dia keras. So that's why mesin traditional dia tak boleh nak memotong high performance material ni, and then kita kena guna modern machining.
Then selain daripada tu, material yang digunakan juga is too brittle to be machined without damage to the part. Typically, the case with highly treated alloy, glass, ceramic and powder metallurgy parts. So kadang-kadang material yang nak dipotong atau nak dibentuk itu ataupun nak diproses adalah agak rapuh. Bila you guna lathe atau turning, workpiece you akan break, pecah, patah dan sebagainya. That's why kita kena guna modern machining, which is kita boleh control dia punya power ataupun force yang diberikan kepada workpiece itu. And then yang ketiga, the workpiece is too flexible or slender to withstand forces involved in machining or grinding, or the parts are difficult to clamp, inspecture and work holding device. Kadang-kadang workpiece kita tu fleksibel ataupun dia meleding ke, dia ada shape dia tersendiri, which is sebenarnya part ataupun shape komponen yang kita nak hasilkan ni very difficult kalau kita nak pakai traditional machine. So that's why we choose modern machining. And then the next one, the part has a complex shape including such features as internal and external profile or hole with length to diameter ratio in very hard material. So part yang kita nak hasilkan tu is a very complex part. So kalau kita pakai traditional, mungkin complex part tu kita tak boleh nak achieve ataupun mengambil masa yang lama. So bila kita pakai modern machining, mungkin kita boleh achieve, kita akan dapat achieve kita punya complex shape tu dan juga mungkin masa yang diambil lebih sedikit pantas lah berbanding menggunakan traditional machining. And then next one is special surface finish and dimension tolerance requirement that cannot be obtained by other manufacturing process or are uneconomical. So sometimes workpiece yang kita nak tu bila kita dah habis potong, kita nak surface finish dia tu dah cantik. So kita tak perlukan lagi finishing atau joining process untuk kita finish untuk workpiece ataupun produk tu. Macam yang you buat sand casting bila you dah keluarkan molten workpiece you daripada mold tu, nanti you kena potong. So you potong, you guna manual kan, pakai gergaji, you pakai kikir dan sebagainya. Tapi kalau dari proses dari awal you menghasilkan part yang you nak buat tu, you menggunakan modern machining, at the end you don't need lagi guna kikir ataupun you nak kena polish. Sebabnya modern machining dia menghasilkan surface finish yang lebih baik dan juga dimensional tolerance adalah lebih accurate berbanding modern sebab berbanding traditional. So kalau you guna mesin larik, milling dan sebagainya kan, you kawal tolerance tu manual. Maksudnya you kena tengok berapa bilik dekat mana you kena berhenti, kena tanda. So kita kena set dalam mesin tu. Tapi kalau modern machining, you dah key in. Semua tu is a programmable punya machine. You letak je, dia terus cut exactly mengikut dimension yang you dah set kan dalam you punya drawing. Dia follow je drawing you exactly. But then you kena bagi dia kita kata location atau X dengan Y axis dekat mana berhenti kat sini and then melengkung dekat sini berapa banyak lengkung. So itu advantage dia lah. And then the last one is the temperature rise during processing and residual stress developed in the workpiece are not acceptable. So temperature rise menggunakan traditional machining ni kadang kita tak semua temperature rise tu kita tak boleh control, tapi modern machining ni dia mesin dia lebih of course dia lebih canggih and then dia adalah elements untuk dia control temperature rise. Sebabnya bila temperature tu naik dia akan bagi efek lah kepada workpiece kita yang dalam proses machining tu kan, sebab nanti akan ada friction. So dari friction dia akan menghasilkan stress. So daripada stress tu akan menyebabkan kalau over stress, so akan menyebabkan defect lah kepada kita punya
output tu ataupun workpiece tu. So this is the main point why we choose why we are not choose traditional. Kenapa kita tidak memilih apa ni traditional ataupun dengan kata lain kenapa kita memilih modern machining. So kalau soalan dalam final examination, apa ni? Ini adalah biasanya soalan basic yang akan ditanya. Okay, so ini soalan essay biasanya dia akan tanya soalan yang lebih kurang macam ni. So you kena discuss the main point yang highlight hitam tu adalah main point dia. So macam mana you create your sentences tu terpulang, but then the main content atau main point dia mesti berkaitan dengan 6 point ni. So disadvantage, kekurangan modern machining. Okay, tadi kita kata kelebihan dia, sekarang kita nak tengok kekurangan dia ataupun keburukan modern machining ni. Okay, first kali is required high initial or setup cost. So mana-mana manufacturing industry atau factory yang planning untuk menggunakan modern machining, of course dia kena keluarkan kos yang lebih tinggi kerana mesin-mesin modern machining ni memang mahal. Dia bukan agak mahal, dia mahal. So some machine up to million. Okay, macam you tengok dekat kita punya lab, bengkel mesin, kita ada CNC machine itu dah 1 juta lebih. Okay, that's why kalau you tengok dekat Mak Mai, you boleh tengok dalam bengkel mesin kita ada lathe 3 mesin, turning 3 mesin yang traditional punya. Tapi when it comes to modern machine, kita ada 1 CNC milling, 1 CNC ni lathe punya. So satu mesin tu dah up to 1,5 juta macam tu kan. So satu mesin modern boleh beli kadang-kadang 3 atau 4 traditional mesin. So it require high or initial setup cost, and then high skill level is required. So untuk nak menggunakan mesin tu, nak operate mesin tu, kita perlu menggunakan high skill level ataupun manpower. So technician yang memang berkebolehan dalam menguruskan modern machining. Sebabnya modern machining ni you kena tahu program. So sebab kalau CNC tu is a programmable machine kan. So mesti kena tahu coding, and then buat coding baru mula you buat drawing, lepas tu you drawing you transferkan ke dalam komputer machine tu, tapi you kena bagi arahan dalam bentuk coding. Okay, potong kat sini dekat lokasi mana dan seterusnya ke mana. Okay. So that's why you perlukan high skill level. And then lower metal removal rate. So MRR dia lebih rendah. So and then dia akan ambilkan dia kalau lower metal removal rate, so dia jalan very slow. Dan satu produk tu kadang-kadang siap lambat lah. And then more power required for machining. Of course you perlukan power source lah, maksudnya punca kuasa lebih besar. Kadang-kadang ada mesin yang pakai 3-phase mesin, kadang dia punya power tu macam kat Malaysia kita pakai 240 volt je kan. Kadang-kadang ada mesin tu yang memang dia pakai 100. So benda tu macam memerlukan
power yang lebih tinggi daripada yang standard yang kita pakai. So it is not economical for bulk production. So untuk bulk production dia tak sesuai lah. Kadang-kadang biasanya modern machine ni biasanya dia buat made to order ataupun orang tempah dia buat kan. So dia macam job shop macam tu. So dia bukan bulk production ataupun mass production. Okay, next kita pergi jenis-jenis atau contoh-contoh advanced machining process. Contoh-contoh modern machining. Kadang-kadang ada buku dipakai advanced machining process. So satunya adalah electric discharge machining EDM. And then yang kedua electrochemical machining ECM. So laser beam machining LBM, water jet machining WJM dan ultrasonic machining USM. So kelima-lima machine ni kita tak ada di lab, tapi saya rasa satu electric discharge machining ada di FKP satu. So sebenarnya kita dalam 3 ke 4 tahun lepas kita memang planning untuk mechanical beli satu EDM machine. Dia panggil EDM wire cut. Tapi disebabkan oleh bajet sebab mesin ni pun harga dia lebih kurang dekat 1 juta juga. So kadang-kadang kita dapat bajet untuk pembelian peralatan, kadang-kadang kita dapat sikit je dalam 500,000. So tak bolehlah nak beli mesin ni. Okay, kita pergi tengok ke electric discharge machining. EDM. So it's based on erosion of metal by spark discharge. EDM process is used for cutting complex and precise geometry shape into electrically conducting metal. So dia memotong workpiece kita menggunakan spark discharge. So proses dia adalah the two electrode and workpiece electrode are laced very close to each other, separate by non-conducting liquid. It's called dielectric liquid and commonly used is oil ataupun water-based dielectric. So dia akan letak tool electrode dengan workpiece electrode tu dekat, and then dia akan kat situ akan bila dah on machine kan ada current, dia akan ada spark discharge. So dia akan potong lah workpiece kita. The dielectric fluid as an electrical insulator unless enough voltage is applied and become an electrical conductor. So fungsi dielectric tu sebagai insulator lah. Biasanya memang kita on je bagi lah kan, sebab kita tak tahu dengan voltage kita, kadang-kadang dia maintain, kadang-kadang dia bagi high voltage kan, kita tak tahu. So for safety biasanya dia akan pakai je, on je dielectric fluid ni. So the resulting spark discharge erode the workpiece to form a desired final shape. By pumping the dielectric to flow, the metal is carried away and the process continue. So kalau you tengok gambar yang biru ni, macam mana dia letakkan dekat dengan workpiece, lepas tu ada discharge, makin lama dia punya hole ni makin dalam. So itu kiranya macam kita nak buat lubang ke potong ke, itulah kaedah dia. So the electrode is a conductor, usually copper, graphite or gold. Very fine gold wire is used to cut profile into metal parts. Okay, so berbanding dengan traditional machine, kadang-kadang turning, milling tu semua kita pakai tools kan, dia ada mata pemotong daripada graphite ke, daripada carbon ke, daripada diamond ke. So itulah kita punya, so setiap kali kita nak potong, kita nak tukar ataupun ganti baru, bila mata pemotong tu dah haus, kita tukar ganti baru, insert tu lah mata insert tu. Tapi kalau dalam EDM kita akan tukar electrode. So the tool is either a wire atau kalau dia wire dipanggil EDM wire cut. Okay, or a negative shape of the geometry to be machined. Tool is copper or graphite. EDM is useful for cutting complex dies and more. The tool shape is exact negative of the required shape of the part. So biasanya EDM wire cut ni guna
kan untuk kita buat mold lah. Macam mold yang awak buat tu kan. So cara yang paling orang kata mudah adalah you guna je EDM wire cut tu. So this is the typically schematic of commercial EDM. Of course dia ada main power unit, dalam tu ada DC, generator, power, electronic controller and servo motor. And then the typical parameters. Typical parameters ni inilah setting yang you kena control masa nak guna. So spark gap, kita nak keluar api tu banyak mana masa kita nak touch dia punya torch electrode tu kan. So and then current, dia ada voltage, pulse duration dan surface finish. So metal removal rate, dia ada antara 16.4 hingga 250 centimeter cube per hour for 20 ampere of current. So don't worry, you don't need to remember all these schematic commercial EDM. So this is the EDM component. So dia ada electrode dekat atas and then kat tengah tu kita punya workpiece dan gambar and then in between dia akan ada dielectric fluid. Function dia act as a spark conductor sebagai coolant dan juga flushing medium lah. Okay, types of dielectric fluid, it can be hydrocarbon oil, silicon based oil dan juga deionized water. So untuk electrode, material dia basically from copper, brass, graphite, steel, tungsten and zinc alloy. So kalau you tengok electrode ni semua material dia ni daripada material yang mahal-mahal. So that's why this machine is very costly. And then common application of EDM, so cutting, tooling, dies and mold, ataupun kita nak potong something yang very small, accurate and dimension holes, especially injection nozzle for motor engine, precisely control profile cutting and solid profile in flat metals. Contohnya yang kita nak hasilkan gear. So boleh tengok dekat sini mold and die, dia ada yang atas dengan yang bawah. Lepas tu mungkin ada kat sini nampak macam fin kan dekat sini. So nak potong ni kita is very accurate, kita perlukan accurate dimension. So hanya EDM wire cut yang boleh potong macam ni, yang boleh potong accurately. Okay. So contohnya nak buat injection nozzle. So this is the common application of EDM. So this is the EDM wire cut yang dia menggunakan wire untuk dia cut benda tu instead of dia gunakan electrode. This process is similar to contour cutting with a bandsaw in which a slowly moving wire travel along a prescribed path and cuts the workpiece. Dia macam cara macam kasar ni macam kita pakai gergaji lah, tapi mata gergaji tu kita gantikan dengan wire. So the wire travel at constant velocity in the range of 0.15 to 9 meter per minute. And a constant gap, dipanggil curve, is maintained during the cut. So the wire diameter dia is very fine wire from 0.2 until 0.3 millimeter. It's usually made of brass, copper, tungsten or molybdenum. Zinc or brass coated, multi-coated and steel core wire are also used. And then commonly produk yang kita potong menggunakan EDM wire cut, especially a sheet metal dies, extrusion dies dan juga prototype parts lah. Kenapa? Sebab prototype, nama pun prototype. Dia produk yang model je, sangat kecil. Kalau biasanya kalau kita nak keluarkan sesuatu produk kan, kita tak buat dia dalam size yang real size yang betul lah, kita akan buat dia dalam bentuk prototype. So prototype biasanya size dia maybe ratio je 1:5. Mungkin produk kita tu besar
besar tapi kita ratiokan dia, kita buat dia dalam bentuk yang kecil dulu. So it's a prototype parts. So this is the example. Okay, ini adalah contoh macam mana kita nak kira power ataupun material removal rate yang menggunakan EDM machine. For example, a 0.8 inch thick copper plate is being machined by wire EDM. The wire moves at a speed of 4 feet per minute and the curve width is 1/16 inch. What is the required power? Note that it takes 1550 joules to melt 1 gram of copper. So then kita pakai the metal removal rate is calculated as MRR. So this is the formula. Curve times dengan thickness times dengan speed. Okay, speed tu daripada feet per minute dia convertkan dulu jadi inch per minute. So dapatlah MRR 2.4 inch cube per minute, and then since the density of copper is 8,970 kilogram per meter cube, so density of copper, this is a standard density copper. Biasanya density untuk setiap material dia memang dah standard, so kita boleh lihat table atau carta. So dalam case you kalau online you boleh Google je lah kan, you dapatkan value ni biasa je daripada table. Tu dia kata from table 3.1 on page 89. So which book ni saya tak tahu, tapi kalau dalam buku manufacturing process serut Carpathian tu dia akan bagilah table untuk kita cari material apa, density dia berapa. Okay, dan biasanya you tengoklah buku mana-mana pun density dia akan sama lah, dia tak berubah sebab it's a standard punya value. So daripada density dia guna mass removal rate, M dot equals to rho times MRR. So kita dah dapat metal removal rate, kita kalikan dengan density, kita dapat mass removal rate 0.35 kg per minute. Therefore, the power required, so P is energy 1550 joule ni is tenaga ni, kerja, is a force ataupun work. So didarabkan dengan M dot daripada mass removal rate, so dapatlah 9.1 kilojoule per second. Okay, machine kedua, advanced machining yang kedua adalah electrochemical machining. So kalau kita tengok keyword dekat sini, electrochemical pun kita dah tahu macam mana proses ataupun prinsip machine ini. So ECM is a metal machining process involving the removal of material from a workpiece by means of electrochemical erosion. So dia menggunakan chemical punya erosion. So kalau tadi EDM tu dia pakai electrical, kat sini dia pakai chemical punya erosion. This process is achieved by passing a high current electrical charge from the positively charged workpiece through an electrolyte solution to the negatively charged cutting tools. So dia bagi electric current kepada electrolyte solution tu, and then that solution dia akan ada chemical reaction kat situ. Lepas tu dia akan menyebabkan tools kita kita punya workpiece tu akan terpotong lah. It uses the principle of electrolysis where metal is removed from anode
and deposited at cathode. In order to avoid metal deposition on the cathode, tools are coated with insulation materials. So yang kita nak buang ni daripada anode, bukannya cathode. So yang cathode tu kita kena lindungi dia atau securekan dia supaya dia pun tidak terhakis ataupun tidak terpotong. So biasanya dia akan di-coated, dibalut dengan insulating material. So the eroded metal is removed or flushed away to the filtration tank by the continuously pump electrolyte through the tube. Then the filtered electrolytes are recirculated. Macam proses electrolysis kan. So this is the ECM components. So dalam ni ada workpiece, tapi workpiece kita duduk dalam tank. And then akan ada electrode tu dan juga ada servo kat atas tu, motor dia kan. And then di samping electrode tu dia akan ada insulation kat tepi. Then akan ada electrolyte akan dipump masuk. So dia akan ada in between the workpiece dan juga electrode. So common workpiece yang kita gunakan adalah brass, copper or bronze, which are soft ductile metals, can be easily cut into very fine shape. And then contoh electrolyte yang kita pakai adalah sodium chloride or sodium nitrite solution. So hanya material tertentu sahaja yang kita gunakan ECM machine. Biasanya brass, copper ataupun bronze. So common application of ECM, biasanya dia digunakan untuk buat dies and glass making mold, turbine and compressor blade for gas turbine engine, round or non-round hole, passage, cavity and slot in parts. So this very complex shape lah kan. Nak ada non-round hole lah, lepas tu nak kena ada passage lah, ada cavity pula kat dalam tu. ECM is also used for the burring of gear, hydraulic and fuel system parts. Biasanya kita pakai juga untuk kita buang ber dekat gear kan. Kat gigi gear tu kita nak dia very smooth fine surface. So kita pakailah ECM. And then seterusnya kita ada laser beam machine. Kita ada dekat FKM kita ada laser beam, kita ada laser cutting machine. Kita tengok. Okay. It's the same thing sebenarnya, laser beam. So kita ada benda ni dekat Makmal, dekat bengkel IDP. Kalau awak tengok dekat bengkel IDP yang kat depan tu yang petak besar tu. Okay, the source of the energy of laser sintering machine, biasanya dipanggil laser sintering machine. Okay, is a laser which focus on optical energy on the surface of the workpiece. This process, which does not require a vacuum, is used to machine variety of metallic and non-metallic materials. So laser ni kita boleh pakai untuk kita potong metallic dan juga non-metallic. Apa-apa material pun kita boleh guna potong guna laser. Kadang-kadang saya pernah guna laser untuk saya potong kertas. So tapi you kena control dia punya dia punya power lah, spark laser. Sebab kalau you guna dia punya laser yang banyak sangat, dia punya high power, nanti kertas tu terbakar. So there are several type of laser used in manufacturing. Sometimes it's used carbon dioxide, pulse or continuous wave. Dia pakai neodymium, yttrium, aluminium garnet ataupun glass ataupun ruby diode
and juga eczema, two molecule of the same chemical composition. So ini adalah schematic dia, ada laser and then laser tu of course dia akan motion lah, bergerak, and then laser tu dipancar oleh plane mirror dan dia akan terpantul pergi ke focus length. So daripada focus length, cahaya laser tu dia akan keluar lebih halus. So dari situ akan ada gas inlet dan dia akan terus ke workpiece. So we tengok dalam gambar belah atas belah kanan. So the process is more efficient if the material has low reflectivity and therefore absorb more light energy rather than reflecting it. So and low thermal conductivity to localize the heating. So kalau kita nak pilih material kita yang nak guna potong laser ni, kita kena tahu dia perlulah mempunyai low reflectivity. Okay, sebab kita kalau ada high reflectivity ni nanti dia tak absorb lah more light kan, dia pancar je lebih, dia tak absorb light tu, nanti pemotongan kita tu tak berapa cantik lah. And then laser can be used to cut holes with diameter as small as 5 micron and deep hole with length to diameter ratio up to 50. So biasanya laser tu, sebab tu saya cakap laser kadang-kadang you nak guna nak potong rambut je pun boleh. So laser ni kita gunakan untuk kita buat lubang yang sangat kecil, yang mana mesin lain pun tak boleh buat. Macam lubang dia macam sehalus jarum je. So laser can be used to cut up to 32 mm thick sheet. Okay, kalau kita nak potong kertas macam saya cakap tadi, kalau kita ada sheet metal ke, so ketebalan dia hanya 32 mm saja. Kalau dia lebih tebal daripada tu, dia tak boleh guna laser, kena guna mesin lain lah. So laser can deliver power in continuous wave or in pulse form. Usually high precision cutting operation are used pulse laser, in which each pulse of power lasts between few microseconds. Usually the lower duration of the pulse result in better accuracy or smaller feature. And then complex profile and non-circular holes can be cut into thick plates or thin sheet with a very little deformation. So kalau kita buat complex shape tu ataupun non-circular punya lubang yang bukan bulat lah kan, kadang lubang segitiga, petak, dia punya defect ataupun kecacatan dia tu kurang berbanding kalau kita pakai mesin yang lain. So common application of LBM, so making complex pattern in mask for process like chemical processing, cooling hose for first stage vane of Boeing 747 engine, dan juga dia buat marking of serial codes and letters on IC chip package. Kan, kalau you tengok dekat dekat komponen elektronik, biasanya komponen elektronik tu, kalau you tengok kat atas tu dia ada serial number kan. So macam mana dia tulis serial number tu? So dia menggunakan laser lah. So deep narrow cuts in thin sheet and juga cutting holes in non-metallic material such as ceramic. So sekarang ni kalau tengok dalam hiasan dalaman, saya bagi contoh sebab sekarang ni advanced machining is very popular, not in manufacturing process, tapi produk-produk yang berasaskan interior design juga menggunakan laser cutting kan. Kadang-kadang pernah tengok orang yang dia buat hiasan dinding tu, kalau orang Muslim kan dia ada tulisan khat kan. So dia potong pakai laser cutting machine. Sebab tu kalau you tengok benda macam tu dia mahal. So in fact kan dekat you punya, kalau orang perempuan kan selalu beli jewelleries kan, jewellery sekarang dia ada teknologi yang you boleh tulis, you boleh craftkan you punya nama dekat atas tu. So dia pakai laser lah.
So this is common application. And then seterusnya kita tengok water jet machining. So the principle of water jet machining is also called hydrodynamic machining. Is based on the force that result from the momentum change of stream of water. The water jets act like saw and cut a narrow groove in the material. Can you imagine? You potong besi menggunakan air. So water jet machining use high pressure, tapi air tu dia ditembak at very high pressure. To blast against the workpiece, causing it to break at the point of impact of the stream. So jangan main-main air at very high pressure ni, dia jangan kata manusia, metal pun dia boleh potong. Okay. Dia menggunakan prinsip tekanan tu. Dia bagi tekanan yang sangat tinggi sampai you punya metal tu boleh tembus. Okay, the nozzle diameter range from 0.05 mm to 1 mm, which means that the jet is very narrow. Tapi dia tak sekecil macam laser lah. Laser sampai 5 micron kan. Kalau macam ni dia dalam 50 micron. So in some cases, abrasive particles such as silicon carbide, aluminium oxide are mixed with the water, giving the faster machining action called abrasive water jet machining. So dia nak cepatkan lagi proses machining tu, dia campurkan air tu dengan silicon carbide ataupun aluminium oxide. So dalam tu dia akan jadi abrasive lah sebab ada metal kan, metal kat dalam tu. Dia kombinasi dengan high pressure dan water tu, so akan lebih faster action. So abrasive water jet machining are fitted with special system to collect, filter and clean the used water and to capture the abrasive particle which will otherwise cause pollution. So dia macam ada sedikit kelemahan lah kalau you tak ada sistem filtering yang bagus, nanti air yang you buang tu adalah air kombinasi dengan silicon carbide dengan aluminium oxide. So dia akan jadi pollution pula nanti. So that's why kalau dia pakai abrasive water jet machining, so lepas dia potong tu air tu akan dialihkan kepada satu filtering system lah untuk filterkan balik air tu. Dia nak asingkan carbide tadi dengan air. So tak adalah air tu terbuang campuran silikon dan carbide tu dibuang macam tu kepada kita punya environment, sama ada ke sungai ke laut ke, so nanti dia akan jadi pencemaran. So this is the common application of water jet machining. Biasanya digunakan untuk potong vinyl, foam covering of car dashboard panel, plastic and composite body panels, use the interior car. So cutting complex shape pattern in cloth for manufacture of textile ataupun cutting glass and ceramic tile. Kita punya mosaic kan kat rumah, ceramic tiles tu dia potong menggunakan water jet machining. And then I think this is the last one. So seterusnya adalah ultrasonic machining, USM. So ultrasonic machining remove material from the surface of a part through high frequency, low amplitude vibration of a tool against the metal surface in the presence of fine abrasive particle. So the vibration comes from a device that is essentially a tool holder with an ultrasonic actuator built in. The same device also incorporates a compensating vibration cancellation mechanism that prevents the ultrasonic actuator from affecting the machine tool itself. So yang ni dia menggunakan prinsip ataupun teknik getaran untuk dia potong kita punya workpiece. Tapi getaran tu diberi pada vibration tu akan diberi pada tools akan bergetar and then dia akan ada
high frequency and low amplitude vibration of a tool against a metal. So nanti dia akan potong lah dia punya workpiece tu. So kalau nak hasilkan vibration, nak hasilkan getaran tu, dia akan ada transducer dekat atas tu. So dia akan vibrate. The vibration is ultrasonic because its frequency is above what the human can hear. Okay. Kita kata dia menggunakan teknik vibration, tapi kenapa nama dia ultrasonic? Itulah dia nak bagi tahu. So sekarang ni dia kata ultrasonic sebab frekuensi getaran yang digunakan tu telinga manusia pun tak boleh dengar. So it's a audible noise occur at 15 to 18 kilohertz. The two vibrate at 20 to 60 kilohertz. Kalau kita kan biasanya kita dengar berapa kita punya manusia punya audible noise yang kita biasa dengar biasanya berapa macam 8 je kilohertz ke. So kita kalau telinga manusia ni kita dengar audible macam suara saya bercakap ni kan, dia punya audible dia very low. Tapi yang vibration punya frekuensi dia macam sangat tinggi kan, kita pun tak boleh dengar dengan telinga kita. So kalau kita nak dengar, kita kena pakai satu alat yang very special baru kita boleh tahu. Tapi biasanya kita vibration ni kita tak dengar melalui telinga, kita tengok melalui signal yang dia akan bagi dalam bentuk graf tu kan. Macam kita pergi kat hospital, orang sakit jantung kan pasang ECG tu, dia akan letak benda kat dada, lepas tu you tengok dekat monitor kan, ada dia punya pulse dia naik dan turun. Itu kan signal dia. So macam ni juga kalau nak tengok dia punya noise tu, frekuensi noise tu dia akan tengok lah melalui apa dia panggil daripada monitor dia tu lah, tapi monitor dia tu kita panggil ada. So ini orang yang kalau you sambung degree nanti you akan ada ambil satu subjek kita panggil mechanical vibration. So dalam tu dia akan belajar deep lah berkenaan dengan vibration ni. So common application in machining of shallow slot and holes in brittle materials, ceramic, glass, diamond, tool and steel. So dia akan pakai teknik ni bila you nak potong ataupun nak buat lubang atau buat complex shape pada material yang sangat brittle, yang mudah rapuh. Sebabnya getaran frekuensi yang you bagi tu kan, dia macam very fine sampai you boleh potong yang benda yang kecil lah. So yang brittle ni kalau you bagi power yang tinggi nanti ataupun you gunakan daya force yang lebih kepada material ni, dia akan pecah atau broken kan. So ultrasonic machining ni adalah mesin yang sesuai untuk kita potong brittle material. So sebagai kesimpulan, so in advanced machining process, this is general characteristic of advanced machining process. Chemical machining is a shallow removal on large flat or curved surface. Blanking of thin sheet, low tooling and equipment cost suitable for low production run. Tapi untuk electrochemical machining, dia digunakan untuk kita potong complex shape dan high rates of material removal among non-traditional. Kalau nak bandingkan dengan mesin-mesin yang lain dan advanced machining ni, electrochemical ni lebih pantas sikit lah. Tapi dia require expensive tooling and equipment, high power consumption dan medium to high production quantity. And then electrochemical grinding, cutting off and sharpening hard materials such as tungsten carbide tool, also used as a honing process, higher removal rate than grinding. So kadang-kadang you dekat manufacturing industry dia tu dia buat mata pemotong.
So dia nak bagi tajam dekat mata pemotong tu, dia menggunakan electrochemical grinding. And then EDMs, electrical discharge machining, to shape and cutting complex part made of hard material. Some surface damage may result, also used as grinding and cutting process. This is a very expensive tooling ataupun expensive equipment lah. So dalam EDM tu dia ada juga EDM wire cut yang jenis wire punya. Biasanya jenis wire ni kita gunakan untuk kita potong shape-shape yang ada contour. Yang berlekuk-lekuk kan. Of course it's a very expensive equipment. Hari tu kita pernah nak belilah, kita tanya quotation rasanya dalam 3 tahun lepas kot 600,000. Sekarang dah 2021 saya rasa masih dekat 1 juta macam ni. Then kita ada laser beam machine, cutting and hole making thin material, does not require a vacuum, expensive equipment and consume much energy. Selain tu dalam laser beam dia ada laser microjet ataupun water jet guide laser. And then kita ada water jet machining. Dalam water jet machining, it can be also a combination of water and juga abrasive metal. So dia akan panggil abrasive water jet machining. So this is the comparison table lah. Kalau kita nak tengok, first kali yang atas tu cuba tengok itu adalah traditional machine. Milling. Machine milling yang kita belajar last week. You tengok material removal rate dia, millimeter cube per minute, dia boleh buang metal tu sebanyak 55,000 meter padu dalam masa 1 minit. Tapi advanced machining yang kita belajar hari ni, kita belajar 5 EBM, chemical, dan electric, laser dengan ultrasonic. Dia dalam masa seminit, kalau EBM dia boleh buang 1.6 millimeter cube je. Kalau ECM 1,500, kalau EDM 800. Kalau laser beam lagi slow 0.1. Kalau USM 300. So in terms of material removal rate, traditional method, machine yang kita belajar minggu lepas, dia lagi win. Maksudnya dia lagi bagus. Dia lagi pantas, cepat. Tapi dari segi tolerance, kalau you tengok dari segi tolerance, traditional milling tolerance dia 0.05. Tapi advanced machining dia punya tolerance dia boleh up to 0.0075. Maksudnya kita punya accuracy tu, ketepatan pemotongan kita tu lebih bagus menggunakan advanced machining. So ini yang traditional milling tak boleh lawan lah. Then dari segi surface finish pun sama. Kalau surface finish ni kita unit yang kita tengok untuk surface finish adalah CLA. So kalau tengok surface finish, nilai dia lebih kecil, lebih bagus. Okay, lebih very fine. And then last one, power, watts. Kalau you tengok milling machine dia required 3,000 watt je. Tapi kalau electrochemical machining ni dia perlukan 100,000 watt. Kalau laser dia 2 watt saja. So kalau laser dengan ultrasonic dia tak perlukan high power. So tengok kat sini lah kita punya, biasanya kalau you nak beli, kalau satu manufacturing industry dalam tu kilang ke apa ke, dia nak propose untuk dia beli mesin baru dan sebagainya, you kena buat benda macam ni lah, study sikit kan, kita buat benchmarking. Okay, kita nak mesin yang mahal, dia punya tolerance dia bagus, ataupun kita nak mesin yang murah cepat tapi surface finish tolerance dia tak bagus. Maksudnya you kena tambah lagi satu proses lepas tu. Pun required cost juga.
So, itulah berkenaan dengan subtractive process ataupun advanced machining process, or we call modern machine. So with that, kita dah habis chapter 5. So sekarang kita dah minggu ke-12. So kita ada 2 minggu lagi. Saya rasa macam tak sempat kalau kita nak tunggu 2 kali Isnin. So saya untuk chapter yang seterusnya, saya akan record video. Maksudnya you akan buat asynchronous lah. Kan, you akan belajar secara asynchronous. So untuk kita cepatkan habiskan chapter sebelum minggu ke-15. Sebab minggu ke-15 tu dah study week, lepas tu nak exam kan. So kita habis chapter 5, so next kita akan masuk chapter 6, 7 dan 8. Okay, so far ada soalan? So subjek ni macam belajar history, dia macam banyak baca, so it's quite boring. Mungkin next week saya akan buat quiz yang macam kita buat hari tu. Saya akan cover tajuk, nanti saya akan bagi tahu dalam WhatsApp, saya akan cover tajuk mana. So sebelum kita start kelas, kita buat quiz dulu. Ataupun selepas kelas kita buat quiz. Minggu depan hari Isnin. And then untuk you punya test, saya baru je nak tanda ni, saya cubalah siapkan dalam 1-2 hari. So seperti yang saya janjikan sebelum ni, the highest akan dapat duit raya kan. So tunggu, saya akan umumkan nanti. So kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini. Saya ada hutang juga satu assignment. So nanti saya akan upload dalam YouLearn. Apa-apa saya akan inform dalam WhatsApp. So with that, we end our session for today. So I see you next week, Monday. Untuk section 4, kita jumpa hari Khamis untuk sesi tutorial nanti. Okay, thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.